Favorite. My favorite marang. Ay. Ang sa mainit pa ako. Nagtanong gazud ako ini sa mainit. Ay, favorite gazud na ako ini marang. Tapos, jari pa'y gazud. Yehey! Durian. Grabe gazud. Kauwi sa uban kay bahok mo. Nay, dili eh. Ang candy, maoy imong mabahuan. Pero ang prutas, dili siya baho pag imo kaunon. Diba? Yan, favorite ko gazud ini. Marang at ayan.